तौहीन अदालत केस में यूसुफ रजा गिलानी को सजा के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज में महाज आराई बढ़ती ही जा रही है, लेकिन महाज आराई तो इन दिनों पीपल्स पार्टी के अंदर भी हो रही है। सेनेटर बाबर अवान को पहले पार्टी के सेक्रेटरी मालियात के ओहदे से हटाया गया, फिर सीईसी से फारिग कर दिया गया और इसके बाद गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा ने उन्हें मीर जाफर और मीर सादिक भी करार दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी गवर्नर पंजाब पर इतने मेहरबान क्यों हैं? बाबर अवान और लतीफ खोसा के दरमियान असल में इख्तलाफ क्या है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामेंट कैसे रद्द कर सकती है? इन्हीं मौजूआत पर होगी आज बात। आप देख रहे हैं लेकिन मैं हूं सना बुच्चा। सबसे पहले नजर डालेंगे उन इश्यूज पर जिन पर आज हम फोकस करेंगे इन द प्रोग्राम। पूछेंगे गवर्नर पंजाब से कि बाबर अवान मीर महफिल से मीर जाफर कैसे हो गए? सदर को इस्तिस्ना हासिल था ही, लेकिन क्या वजीर आजम को भी यही सहूलत हासिल है? और क्या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अनडू कर सकती है? इसके अलावा आपको बताएंगे कि पीटीआई में वो कौन है जो पार्टी पॉलिसी का बागी है, और पूछेंगे शाह महमूद कुरैशी और मारवी मेमन से कि नून लीग और पीटीआई की मंजिल तो एक, लेकिन रास्ते जुदा जुदा क्यों? एंड वेलकम टू द शो। सबसे पहले चलेंगे हम लाहौर, जहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरदार लतीफ खोसा साहब, गवर्नर हैं पंजाब के। बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ खोसा साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए आज वक्त निकाला। सबसे पहले तो वेलकम टू। लेकिन सराइकी सूबे की बात बहुत हो रही है, पंजाब असेंबली में उसकी करारदाद भिजवा दी गई है। आप क्या समझते हैं, एक बिल ना आने की जगह जिस तरह से करारदाद मंजूर होकर पंजाब असेंबली तक पहुंचेगी, इससे क्योस होगा या हम कोई रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल में तो हम रेजोल्यूशन ही की तरफ जाएंगे, लेकिन वो बदकिस्मती है कि हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नून है, नवाज है लीग है, वो हर चीज़ में ऑब्स्ट्रक्टिव है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहे किसी वो सहीफा आसमानी लेके आ जाए, इन्होंने मैं ना मानू की जो रट लगाई हुई है उस पर ये मुल्क को चलने नहीं दे रहे, निज़ाम को चलने नहीं दे रहे। और मेरे ख्याल में अगर ये सूबे की ये करारदाद को यहाँ ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे तो इतना बड़ा बैकलैश होगा सराइकी वसेब के 5 करोड़ आवाम से कि आप देखिएगा कि दे विल बी टोटली एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट। ये वहाँ से बिल्कुल इनका सफाया हो जाएगा। वैसे माशाल्लाह जितनी इन्होंने ये जो गोलगप्पाड़ा ये आजकल पार्लियामान में कर रहे हैं, उसी का एक इतना ज़बरदस्त रिएक्शन हो रहा है कि ये तो बिल्कुल अकेले और तनहा हो गए हैं। अब जाहिर है चूंकि यहाँ इन्होंने हठधर्मी का मुजाहरा किया, हमने फिर जाहिर है कौमी असम्बली में उसकी शुरुआत की और अल्हम्दुलिल्लाह कौमी असम्बली में इनके तमाम तर जो है एहतजाज और इनके गोलगप्पाड़े के बावजूद हमने वहाँ से बहुत वाज़ेह अक्सरियत के साथ और बल्कि मुतफ़िका इनके शोर शराबे में पास हो गया। 2-3 बातें की नून लीग से मुतालिक, और आपने कहा कि एक तो वो मैं ना मानू की सियासत कर रहे हैं, आइसोलेट हो गए हैं, हर धर्मी पर उतर आए हैं। तो यही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बिल्कुल फिट जाती है, क्योंकि एक कोर्ट ऑर्डर के बाद गिलानी साहब का इस तरह से करना और बार बार ये कहना कि जी पहले डिटेल्ड ऑर्डर आ जाए फिर हम करेंगे, फिर आपका ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंडू कर सकती है पार्लियामेंट, ये भी तो कुछ ना कुछ मैं ना मानू वाली सियासत नहीं है? नहीं सना, 2-3 आपने मिक्सअप कर दिए। एक तो ये हम आइसोलेटेड नहीं हैं, हमारे साथ 2/3 से ज्यादा पार्लियामान की अक्सरियत मौजूद है और हमारे जो कोलिशन पार्टनर्स हैं आप देखिएगा कि वो बड़े मजबूती के साथ इस मौक़िफ़ पर कायम हैं और हमारे साथ हैं। जो दूसरी बात आपने की मैं ना मानू वाली बात, देखें ये तो यानी मुझे समझ नहीं आती है सना, इसका कैसे आप इक्वेट करते हैं कि देखें अभी तक तफसीली फैसला नहीं आया है और तफसीली फैसले के बिना उसमें कोई आर्टिकल जो 63(1)G का ट्रायल प्राइम मिनिस्टर का नहीं था और प्राइम मिनिस्टर को जो तलब भी किया गया था हमारे मौक़िफ़ के हिसाब से इसलिए वो दुरुस्त नहीं था, मुनासिब नहीं था और आइन और कानून की, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो कभी भी एनआरओ के फैसले में कभी ये हिदायत या हुक्म प्राइम मिनिस्टर को नहीं था कि आपने अमलदारी करनी है उस पर। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि इस फैसले को अंडू कर सकती है पार्लियामेंट, क्या ये दुरुस्त है? ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है। और अगर आप देखिएगा तो हमारा और तकरीबन हिंदुस्तान के आइन के ये जो मुंदरजात हैं वो मुमासलत रखते हैं और उसमें जब इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला वहाँ की अदालत ने दिया था तो इंदिरा गांधी ने जो है पार्लियामान में से उसको अंडू करवाया था और फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। वो रिपोर्टेड है AIR 1975 सुप्रीम कोर्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है पार्लियामान ने अंडू कर दिया है, इसलिए ये तो पार्लियामान का अख्तियार है
पार्लियामान को मुकम्मल दस्तरस है, पार्लियामान हर फैसले को कलअदम कर सकती है और पार्लियामान सुप्रीम और सॉवरेन है। इसलिए पार्लियामान की प्रेमेसी जो है, पार्लियामान के ताबे सारे जो है ये काम करते हैं इदारे, बशमूल अदलिया और बशमूल मुकन्नना। इसलिए इसमें कोई इबहाम नहीं है कि ये अवाम का हक होता है। अवाम का हक जो गवर्नेंस का होता है उसके ताबे ही सारे इदारे करते हैं। पार्लियामान का मतलब है अवाम पाकिस्तान। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बताऊं सना कि ये देखें, आर्टिकल जो है खुद 248, इसका बार बार आप भी जिक्र करते हैं और जिक्र आ रहा है, आर्टिकल 248 की सब आर्टिकल 1 यानी शिक नंबर 1 में तो प्राइम मिनिस्टर को मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल है। ये प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐसा जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया है जो उसके कार्य फराइज मनसबी कार्य में से शामिल नहीं था। देखें, ये जो उसको समरी आई लॉ मिनिस्ट्री की जानिब से, जिसमें अटॉर्नी जनरल का भी जो है एडवाइस शामिल थी। तो सदर और वजीर आजम दोनों को इस्तिस्ना हासिल है, खोसा साहब, दोनों को इस्तिस्ना हासिल है, सदर को भी और वजीर आजम को भी। जी देखें, दो चीजें मिक्सअप ना कीजिएगा। जो कार्य सरकार की मनसबी यानी आप अपने ऑफिशियल फंक्शंस की जो में आप काम करते हैं, चाहे वो वजीर आजम हो, चाहे वो वज़रा हो, चाहे सदर हो, चाहे गवर्नर्स हो, जब वो अपना कोई ऑफिशियल फंक्शनिंग में काम करते हैं तो उनको आप जाती हैसियत से मूरद इल्जाम नहीं ठहरा सकते, उनका जाती मुआखजा नहीं कर सकते। आप उनके उस फेल को, उस हुक्म को अदालतें बेशक भले कलअदम करें या कोई शख्स के अगर उससे मुतासर हुआ हो वो नालिश कर सकता है अदालत में। अदालत उसमें तो फैसला दे सकती है कि ये मुतजाविज है उनके अख्तियारात से और इसको कलअदम करार दे दें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो वो शख्स जो मुतासर हुआ है वो खींचे उसको जाके अदालत में चला जाए या डेफमेशन यानी हद तक के इजाला उर्फी का दावा कर दे या डैमेजेस का सूट कर दे उस पर या कोई और नालिश उस पर कर दे, क्योंकि फिर तो सारे वजीर आजम, सदर, गवर्नर फिर यही काम अदालतों में ही भुगतते रहेंगे और कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए वजीर आजम और तमाम वज़रा को जो अपना सरकारी अमूर में जो भी अहकामात जारी करें, जो भी अमल करें, उनको मुकम्मल ज़ाती इस्तिस्ना हासिल है। भले आप उनके फैसलों को या उनके अहकामात को आप उनकी नालिश करें और वो बेशक भले वो कलअदम भी करार दिए जाए, लेकिन उनकी ज़ाती जो इम्यूनिटी है, इस्तिस्ना है, वो मुकम्मल है। वो आर्टिकल 248 का सब आर्टिकल 2 अलहदा है जो सदर को इस्तिस्ना देता है और चारों गवर्नर्स को भी इस्तिस्ना देता है कि उनके खिलाफ कोई फौजदारी मुकदमा ना अगर चल रहा हो तो वो साकित हो जाएगा। और फिर मैं आपको एक और सना बात बताऊं कि अभी तफसीली फैसला तो आया ही नहीं है और अगर आ भी जाए तो भी अपील उनका आईनी और कानूनी हक है और अपील एक तसलसल होता है ओरिजिनल ट्रायल का। ये तो अदालत फैसला सुनाकर यकदम उठ गई, वगरना जो 382B ज़ाब्ता फौजदारी है उसके तहत अगर सजा 2 साल से कम हो तो लफ्ज लिखा हुआ है कि जो अदालत सजा कर रही है वो अदालत खुद शैल सस्पेंड, उसमें लफ्ज में नहीं है, उसमें लफ्ज है कि वो अदालत खुद उसको मुअत्तल कर देगी अगर वो अपना जो है अज़्म जाहिर करता है, जो मसूल अलैह है या मुल्ज़िम जो उसको नाम दे दें कि मैं इसमें अपील करना चाहता हूँ। लेकिन ये वो तमाम मामलात हैं जो बड़े वाज़े हैं और जो अपील में हम इस चीज़ को बड़े मौसर तरीके से और इफेक्टिवली हम ये चीज़ें आर्ग्यू करेंगे और ये हमारा साहब आपकी गुफ्तगू से ये तो लगता है कि अटॉर्नी जनरल तो आप सही पोजीशन हुए थे, लेकिन मुशीर भी रहे हैं वजीर आजम के फॉर IT, उसके बाद गवर्नर, ये इतनी नवाजिशें आप पर क्यों की गई? देखिए, मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है, एक बात तो आपको ये बताऊं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त मैं 3 दफा सदर बना हूं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, 15 साल मुसलसल पाकिस्तान बार काउंसिल का मैं मेंबर रहा हूं जो हाईएस्ट इलेक्टेड बॉडी ऑफ लॉयर्स इन पाकिस्तान है। और 18 साल ये हुए, उसके बाद 6 साल बीबी मरहुमा ने मुझे सेनेटर बनाया था
اور الحمدللہ جس وقت میں وکالت سے اٹارنی جنرل آیا ہوں وہ ڈریم سٹیج تھی وکالت کی، اور پاکستان میں سب سے زیادہ میرا ریکارڈ ہے کہ میں نے مقدمات کیے ہیں۔ ٹھیک ہے سردار صاحب، یہاں مجھے آپ کو روکنا ہے کیونکہ ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک چھوٹی سی گفتگو آپ کو سناتے ہیں جو سردار لطیف کھوسہ صاحب نے چند روز پہلے کی ہے، ذرا اس کی کلپنگ آپ کو دکھاتے ہیں، پھر بریک کے بعد سوال ہوگا سردار کھوسہ سے۔ آپ ذرا خود اس کو سوچیں، یہ لمحہ فکریہ ہے قوم کے لیے اور آپ باشعور لوگ ہیں، یہ آگے تک جاتا ہی نہیں ہے وزیر اعظم تک۔ اور وزیر اعظم نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی سمری میں منظور کر رہا ہوں لیکن یہ بات آپ سپریم کورٹ کے نوٹس میں لے آئیے گا، اور اس نے اپنی دراز میں رکھ چھوڑا، آج تک دراز میں رکھا ہوا ہے، اس نے ساتھ لے گیا ہے۔ تو یہ تو ایسے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جعفر اور صادق ہمیشہ اس ملک میں آتے رہے ہیں اور اس دھرتی پر آتے رہے ہیں۔ اینڈ ویلکم بیک ٹو، لیکن ہم بات کر رہے تھے سردار لطیف کھوسہ صاحب سے، واپس چلیں گے انہی کی جانب۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ بابر صاحب کے ساتھ جس طرح سے ان کے اوپر ایک ڈائریکٹ قسم کا ایک افرنٹ کی طرح سے ان کے سامنے آ رہے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بیانات بھی آ رہے ہیں، آپ بھی بڑھ چڑھ کر بول رہے ہیں، بابر اعوان صاحب نے ایسا کیا کیا ہے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بارے میں مجھے بات بھی کرنا چاہیے، وہ تو ناؤ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، مجھے نہیں، وہ ویسے ہی میرا مطلب ہے کہ ایک حادثاتی ان کا ایک ارتقا تھا، اور ظاہر ہے کہ جو شخص بھٹو کی پھانسی لگنے پر مٹھائیاں بانٹے اور جو بی بی شہید کے خلاف نعرے مارے اور ضیاء الحق مرد حق کے جو ہے وہ آگے لے کر ان کا اسٹیج سیکرٹری ہوتا ہو، اس کی کمٹمنٹ کبھی پارٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، ایک حادثی ارتقا تھا، میں نہیں سمجھتا مجھے بات بھی کرنا چاہیے، وہ ختم ہو چکا، پاسٹ اینڈ کلوزڈ ہے، ہی از آؤٹ۔ لیکن آپ نے خود کہا کہ میر جعفر اور میر صادق ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ کس کی ایما پہ کام کر رہے تھے، یہ تھوڑی سی اگر آپ اس کو کلیریفائی کر دیں، کس کی ایما پہ کام کر رہے تھے، اس سے مراد کیا تھی؟ میرے خیال میں سبھی کو پتہ ہے، میں اگر نہ ہی اس کو کھولوں تو بہتر ہے، دیکھیے گا آپ، انہوں نے معافی مانگی ہے انکنڈیشنل، دیکھیے گا ان کو جو ہے تاریخوں پہ تاریخیں پڑ رہی ہیں، دیکھیے گا ان کو سزا نہیں ہوگی، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ مرے ہوئے لوگوں کی جو ہے نہ ہی بندہ بات کرے تو اچھا ہے۔ نہیں لیکن کھوسہ صاحب یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ زرداری صاحب کی بادشاہت کا ایک دور چل رہا ہے جس میں وہ اپنے من پسند منتخب کردہ لوگوں کو آگے بھی لے کر آتے ہیں، پھر پیچھے بھی دھکیل دیتے ہیں، تو یہ تو بابر اعوان صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، جو پاسٹ تھا وہ تو سب کو پتا ہے، اس کے باوجود ان کو سینٹ کی سیٹ بھی ملی، وہ زرداری صاحب کے پاس بھی بیٹھے رہے، اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنسز بھی کی اور بہت آپ کا ساتھ بھی دیا، کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا ہوگا کہ جو اتنی درار پڑ گئی؟ نا مجھے لگتا ہے آپ کا بھی وہ بہت فیوریٹ لگتا ہے، میں نہیں میرا تو مجھے تو آئی ایم انٹریگڈ فور گاڈ سیک، میرا نہیں خیال کہ مجھے اس کے بارے میں بات بھی کرنا چاہیے، ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے، میں نے کہا کہ ایک حادثاتی ارتقا تھا، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات آپ کو ایک اس میں وہ اتار لیتے ہیں، ایک اس میں اتار کے، تو بعض اوقات ان کا جادو جو ہے سر چڑھ کے بولتا ہے، لیکن ایکسپوز جب ہوتے ہیں تو اسی طرح گرتے ہیں جس طرح اس کا اشر ہوا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کے ٹیکسلا میں ریلی نکالی ہے نواز شریف صاحب نے، پی ایم ایل نواز، اور 10 روز میں بھی ریلیز ہوں گی سندھ میں، پنجاب میں۔ عمران خان صاحب بھی اپنی پی ٹی آئی کے ساتھ عدالت کے حق میں، عدالت کے فیصلے کے حق میں آ گئے ہیں روڈوں پر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اس قسم کی سیاست ہو رہی ہے، آپ اس کو سیاست ہی کہیں گے یا ول اٹ گو ٹو سم پوائنٹ جس پہ ہم دیکھیں گے کہ گیلانی صاحب کا واقعی ایگزٹ یہ کرا سکتی ہیں ریلیز؟ دیکھیں ریلیز تو اگر نواز شریف سمجھتے کہ واقعی ان کی کوئی آواز میں کوئی جان ہے یا جادو ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ کوئی بہت زیادہ کوئی اپنا پذیرائی رکھتے ہیں عوام میں، تو جو انہوں نے باتیں کی تھیں، پہلے چھوٹے میاں صاحب نے کہا گو زرداری، پھر بڑے میاں صاحب نے کہا نہیں یہ نعرہ مت مارو، اور پھر جو ہے زرداری صاحب سے ہٹ کے پھر اب پرائم منسٹر پر آ گئے ہیں کہ پرائم منسٹر کو میں نہ مانوں، تو یہ جو ہے پھر انہوں نے کہا جی ہم لانگ مارچ کریں گے، وہ لانگ مارچ کو اب بھول گئے ہیں،
और फिर अब वो टेक्सला जैसी एक छोटी सी जगह पे चले गए हैं जहाँ से वो देखना चाहते हैं कि अवाम किस तरह करते हैं। फिर सराइकी सूबे की हमने जो रेजोल्यूशन मूव किया है सूबाई असेंबली में, इसको भी उनका लगता है कि मुखालफत करेंगे, वहाँ से इनको गंदे और अंडे और टमाटर पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये जो है रावी की पुल भी क्रॉस पर कर पाएंगे अगर ये रैली की कोशिश करते हैं। बाकी हम तो खुशाइंद कहते हैं, हम तो मना करेंगे लोगों को कि गंदे अंडे टमाटर मत मारिएगा, बल्कि हम तो इनके लिए लेकिन आप प्रेडिक्ट तो कर रहे हैं खोसा साहब, आप प्रेडिक्ट तो आप कर चुके, प्रेडिक्शन तो आपने दे दिया कि अंडे और टमाटर ही पड़ेंगे। अब आप कह रहे हैं कि हम आवाम को कहेंगे ना मारो। मैं तो कह रहा हूं, और हम इनके लिए पानी की सबीलें भी लगाएंगे, हम तो इनको खाने भी खिलाएंगे। बिस्मिल्लाह आइएगा, ये जमहूरियत का हुस्न है। हम तो खुशाइंद समझते हैं, खुशामदीद। लेकिन रावी के पुल तक ही लगाएंगे सबीलें खोसा साहब, रावी के पुल तक ही लगाएंगे आप सबीलें, क्योंकि आप तो कह रहे हैं उसके बाद तो लॉन्ग मार्च ही खत्म हो जाएगी। यही कुछ होगा। अच्छा। मैं तो कह रहा हूँ यही कुछ होगा। देखें हमने कितना बड़ा कल रैली निकाली है प्राइम मिनिस्टर साहब के हक में, और आप देखेंगे लाहौर की ही जो ये समझते थे तख्ते लाहौर, जहाँ इन्होंने अरबों खरबों रुपया लगा दिया, सारे जनूबी पंजाब के भी फंड्स रेवेन्यूज वहाँ से कलेक्ट करके, और एक दो सड़कों पर लगाए, एक रायवेंट पर और एक जो है मॉडल टाउन पर लगाए जहाँ इनके घर जहाँ होते मौजूद हैं। तो ये तो अपने घरों के तज़य्युन के लिए ही सारा ये माल मता लगा रहे हैं। और बदकिस्मती है कि अगर सस्ती रोटी होती है तब भी अरबों रुपया ये खाते हैं, अगर येलो कैब है तब भी खरबों अरबों रुपया ये खाते हैं। खोसा साहब लेकिन यही गुफ्तगू वो भी करते हैं, कहते हैं जी आप देख लें कि पीआईए के अंदर क्या हो रहा है, आप देख लें जी करप्शन का क्या हाल है, आप देख लें जी वो $60 मिलियन पड़े हैं, आप देख लें जी ये हुकूमत करप्ट है, आप देख लें जी राजा परवेज अशरफ साहब का नाम आ गया, वो भी तो इतने सारे स्कैंडल्स आपके भी जोड़ते हैं, तो हम यही करते रहेंगे। नहीं देखें सना, हमने तो बड़ी कोशिश की। बीबी मरहुमा ने, आप यकीन कीजिएगा कि उस शख्स के खिलाफ, मैं मोहतरम नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, मई 2006 में लंदन में उस शख्स के खिलाफ जिसने उनके खामन को 11 साल जेल में रखा, उनके साथ भी बैठकर बीबी मरहुमा ने जो है एक मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए कि खुदा रहा आओ इन नफरतों की सियासत को, इस इल्जामात की सियासत को हम खैर बात कहें, खत्म करें और आइंदा जो है नहीं तो उसको तो प्रोसीड भी किया जरदारी साहब ने, फिर क्या हुआ? नहीं खोसा साहब ये तो सबको पता है ना कि चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी पे भी हुआ, आज से मिले भी जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब भी साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। अब पंजाब में उनके पास चीफ मिनिस्टरशिप है तो आपके पास गवर्नरशिप है। कहने का मकसद यही एक बड़े इश्यूज हैं जो रिजॉल्व नहीं हो पाते और पंजाब सफर करता है इससे। नहीं हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान सफर करता है सना। देखें मैं जब आया हूं तो मैं सीधा जाती उम्रा गया था। मैंने कहा कि देखें एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगे, नफरतें करेंगे, आवाम में सरासीनगी फैलेगी, मायूसी फैलेगी, इससे जो है आप कौम को साइको बना रहे हैं। हर वक्त आप गुस्से में रहते हैं, हर वक्त आप धमकियां देते हैं, आप गंडासे की सियासत करते हैं, मजहर शाह और सुल्तान राही की खुदा का खौफ करें। आइए बसंत मनाते हैं, आइए हम जो है ये हॉर्स एंड कैटल शोज मनाते हैं, आइए जो है ये बरसात के मौसम, ये बहार के मौसम के फूलों की आजमाएं वो करते हैं, नुमाइशें करते हैं। आए मिलजुल कर हम इस मुल्क को चलाएं, अवाम के जो है मसाइल का जो है इदराक करते हुए उसको आगे लेकर हल की तरफ जाएं। अब ये कहते हैं कि जी चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं बनाएंगे, हम नहीं मानते तुम्हें। तो मुझे बताओ सना कि ये इलेक्शन कैसे होगा? अच्छा, अगर आप खोसा साहब मुझे एक बात बताएं, वो नवाज शरीफ साहब हैं, वो पोल को कोट करते हैं, यहाँ पर इमरान खान साहब हैं, वो IRI के पोल को कोट करते हैं कि जी हम तो सबसे ऊपर जमात हैं, थर्ड फोर्थ सबसे ऊपर आ गई है, पीपल्स पार्टी कहीं नहीं है, PML नवाज कहीं नहीं है। PML नवाज साहब जो नवाज शरीफ साहब का पोल है वो कहते हैं जी PMLN ऊपर है। तो मुझे बताएं ये पोल सही कह रहे हैं या आप लोग वाकई, अब आप लोग चाहे सराइकी सूबा लाएं या हजारा सूबा ना लाएं या लाएं, आप लोग खत्म हो गए हैं? क्या ये मुमकिन है? सर ना बैरोमीटर ना तो इंटरनेशनल पोल है और ना ये वो मैनिपुलेटेड होते हैं। मैं आपको बताऊं, अब बैरोमीटर क्या है? आपके बाई इलेक्शन है। बैरोमीटर क्या है? आपके गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन है। बैरोमीटर क्या है? आपके आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इलेक्शन हैं। मुझे बताइएगा इन तीनों बैरोमीटर्स के, ये पाकिस्तान का वोट बैंक है और ये पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ है, ये है आपका पोल जो है। अब मुझे आप खुद फैसला कर दें कि ये जो मुल्तान का इलेक्शन हुआ है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का गढ़ भी था और मजबूत तरीन हल्का था, जो पीपल्स पार्टी का कभी नहीं था, ये अभी भट्टी हमारा एक वर्कर जीता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक मजबूत एक उम्मीदवार के खिलाफ जो है हमारा जीता है। और
آپ پچھلے الیکشن دیکھ لیں. مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم کو جس دن سپریم کورٹ نے طلب کیا اس دن ان کا بیٹا شاہ محمود کے الیکشن جو پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے اپنی پوری کاوش کی, وہاں 93,000 ووٹ لے کر جیتا ہے. موسیٰ گیلانی ایک بچہ ہے وہ. چلیں ٹھیک ہے. اب کھوسا صاحب مجھے کیونکہ حسین حقانی صاحب کا ذکر آپ سے ضرور کروں گی کیونکہ یہ کیس ہے میمو کمیشن کا, کتنے فون تھے ان کے پاس, کتنے فون ان کے زیر استعمال تھے, یہ بھی ایک معاملہ چل رہا ہے. حسین حقانی صاحب بھی ایک طرح سے اکیلا محسوس کر رہے ہیں, کم از کم جو میں نے ان سے انٹرویو کیا مجھے یہی لگا کہ ان کو کوئی امید نظر نہیں آتی. پارٹی نے بھی ان کو اس طرح تنہا چھوڑ دیا, یہ کیوں؟ نہیں, یہ آپ کو کیسے تاثر ملا؟ دیکھیں حسین حقانی کا تو محترم نواز شریف صاحب نے ایک دم جمپ کیا اور اس کے بعد کہنے لگے ہم آپ کو 10 دن دیتے ہیں, آپ اس پہ جو ہے کمیشن بٹھائیں, انکوائری کروائیں, نہیں تو ہم چلے جائیں گے عدالتوں میں. ابھی 10 دن نہیں ہوئے تو وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے. نہیں لیکن 10 دن نہیں ہوئے, استعفیٰ بھی لے لیا. حسین حقانی سے استعفیٰ کیوں لیا گیا کھوسا صاحب؟ حسین حقانی صاحب سے استعفیٰ کیوں لیا گیا؟ اور اگر انہوں نے دے بھی دیا تھا تو ان کو واپس دینا چاہیے تھا, کیوں ایکسپٹ کیا گیا؟ اب دیکھیے یہ بات جو ہے اس میں بہت سارے اور عوامل ہیں. اس میں عسکری قیادت کا بھی ایک حصہ تھا اس میں, اور اس میں ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ جو انکوائری ہم کرنے جا رہے ہیں جس کو نیشنل سیکیورٹی جو ہے پارلیمان کی تھی اس کو فری ہینڈ ہو, تاکہ ایک شخص ادھر اپنے عہدے پر بیٹھا ہوا جو ہے وہ انکوائری میں کہیں مخل نہ ہو اور یہ کسی کو تاثر نہ ہو کہ شاید کیا انکوائری ہو رہی ہے, جب وہ تو بدستور وہاں امبیسڈر بھی ہیں اور ان کی دسترس جو ہے سارے ایوانوں میں بھی ہے. تو اس لیے یہ تو انہوں نے خود آفر کی کہ جی اگر ایسی بات ہے تو میں سمجھوں گا کہ میں اس مستعفی ہو کر میں فیس کرنا چاہتا ہوں. اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا بھلے بہت اچھی بات ہے یہ, دس از اے ویری گڈ جیسچر, اور ساروں نے بیٹھ کر اس کا کیا. But that good gesture is not coming from the Prime Minister himself, نا? That good gesture is not coming from the Prime Minister himself کہ وہ بھی کہیں کہ چلیں جی جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا تو میں بھی ذرا استعفیٰ دے دیتا ہوں. نہیں سنا, ایک بات سنو, پرائم منسٹر کے خلاف کوئی نہ تو اس قسم کی چارج ہے کہ نیشنل سیکیورٹی انوالو ہو گئی ہے, نہ یہ چارج ہے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے, نہ یہ اس کے خلاف چارج ہے کہ کرپشن میں ملوث ہے. دیکھیے ہمارا ایک موقف ہے کہ صدر پاکستان کو استثناء ہے, اور نہ صرف یہاں استثناء ہے بلکہ بین الاقوامی طور پر بیانہ کنونشن میں استثناء ہے. اب اگر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے آرٹیکل پیرا 178 کا, بار بار کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز لائیو ہے تو بھی یہ ڈارمنٹ ہے, ہم نے خط لکھنا نہ لکھنا یہ تو سارے دو ہیں جو اعتزاز صاحب بھی دے چکے ہیں, اس پر بہت بات ہوئی ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کھوسا صاحب, کیا وہ رقم ایگزسٹ کرتی ہے, کیا اس کو مانتے ہیں؟ نہ رقم ہے, نہ رقم کا وجود ہے, اس کا وجود ہی کوئی نہیں. بہت شکریہ. ذہنی افطرا جن کا آ رہا ہے, یہ ذہنی افطرا ہے محترم نواز شریف صاحب کا. اور ایک چیز میں عرض کرتا چلوں, نواز شریف صاحب کے یہ جو ہے ڈاکیومنٹس اپنی طرف سے نہیں دے رہا, یہ ان کے جو ڈاکیومنٹس موجود ہیں یہ دیکھیں, یہ کیپٹلزم آرچلز, یہ جو ہے یہ کتاب ہے آرچلز ہیل کی ہے, اور یہ رینلڈ یہ فورن ہے. اس میں دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کے محترم کے ساری دنیا کے اکاؤنٹس بھی دیے ہوئے ہیں. بے نظیر صاحبہ کے بھی دیے گئے ہیں, بے نظیر صاحبہ کے بھی ہیں. یہ کتاب میں نے بھی دیکھی ہے, اس میں بہت سارے چیپٹرز ان پر بھی ہیں, دونوں پر ہی ہیں. چلیں بہت شکریہ کھوسا صاحب, دیٹس آل وی ہیو ٹائم فار. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا اور اتنی ڈیٹیل سے سمجھایا کہ یہ فیصلے کا کیا مطلب ہے اور کم از کم اس فیصلے سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے. یہاں پر لے لیتے ہیں بریک. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے نون لیگ اور پی ٹی آئی کی جلسوں کا دور ہے, کون کس سے آگے, اور واقعی کیا نون لیگ نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا. بریک کے بعد